श्रीमन्नारायणीयम् एळावद् दशकं सान्त्रानन्दारागम्। एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दादा स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्दस्तिवान् तावत्त्वं जगदां पदे तपदपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तव प्रेरणां सोऽसौ मामवदद्भुमानिधि जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवदा वाक्यार्थमुद्भष्यतां दिव्यं वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेघाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विकुरुते बाधे जगद्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्थे धाम विभावितं जयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम सदुर्भुजा हरिमणि श्यामावदादद्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्तददाविदोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः दत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्रलतया विद्योतिदाशान्तरा द्वत्पादाम्बुजसौरभैगकुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवा तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाद्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकडगात्या कल्पति प्राकृती श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षदविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसिदस्यन्दप्रसन्नाननं राजत्कम्बुगतारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्दुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमकमलभोस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशं वतो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमेत्याचष्टतं त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमददं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्थे भविदानसर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्मुल्लासयोलागतां श्रीहरये नमः।